बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौ के कलम के तमाम नाजरीन और सामीन को हमारे इस मुकालमे में खुश आमदीद। आज के हमारे इस मुकालमे में एक अहम मौजू पर बात होने जा रही है, मंशियात और खुदकुशियों का बढ़ता रुझान। तो इस सिलसिले में मेरे साथ आज दो बड़े अहम और मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। तो मैं मुख्तसर इनका तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ है मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सदर मुफ्ती हैं दारुल उलूम रहीमिया बांडीपोरा के। इसके अलावा आप कश्मीर उज़्मा में हर जुम्मा को आपके सवालात और जवाबात फ़िकी मसाइल पे आपका एक मुसलसल बहुत बरसों से सवालात और जवाबात का सिलसिला चलता है, जिसमें आप उम्मत की रहनुमाई करते हैं फ़िक्का के मसाइल से और दीगर जो हमारे समाज में मसाइल हैं। इसके साथ हमारे साथ मोहतरम डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक साहब हैं। आप सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड हेल्थ काउंसलर हैं। डॉक्टर साहब कॉलम निगार हैं, डॉक्टर साहब अफसाना निगार हैं। हाल ही में डॉक्टर साहब का एक अफसानवी मजमुआ भी शाया हुआ है तिनके के नाम से, जो लोगों ने काफ़ी सराहा है। तो बहरहाल चूँकि हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी तकनीकी खराबियों की वजह से, तो अल्लाह का फजल है हम राब्ते में हो सके। आज हम बड़े अहम और सुलगते मसले पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त बर्निंग इशू जिसे हम कहते हैं कश्मीर में है, जिसे हम खुदकुशियां कहते हैं। खुदकुशियां और मंशियात जो कश्मीर में है, ये वबा की तरफ फैल रही है और इसमें कुछ वो आउट ऑफ कंट्रोल ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक ट्रेंड जैसी चल रही है खुदकुशियों की। नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक गुज़श्ता 14 सालों में कश्मीर में 20,000 अफराद ने खुदकुशियों की कोशिश की है और इसमें से 3,000 अफराद की मौत वाक़ा हुई है, जिनकी उम्र 16 से 25 साल की है। इसके साथ साथ SMH हॉस्पिटल में इस साल 570 अफराद जिन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, उनका दाखिला किया गया और उनका इलाज किया गया। इसके साथ साथ इस साल 100 अफराद ने खुदकुशियां की हैं कश्मीर में। तो इन खुदकुशियों और मंशियात का इस्तेमाल, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। घरेलू तनाज़ात, डिप्रेशन है खुदकुशियों का, इसी तरह से तालीम में नाकामी या दीगर जो रिलेशंस हैं हमारी, तो इस तरह से समाज में दीगर खवातीन के साथ घरेलू तशद्दुद वगैरह, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इन सारे मसाइल पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल मोहतरम डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक साहब से होगा। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए, चूंकि खुदकुशी की जो सबसे बड़ी और अहम वजह आमतौर पर मानी जाती है, जिस पे तहकीक भी हुई है, कि खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह जो है वो डिप्रेशन है। तो आप हमें बताइए, डिप्रेशन क्या होता है और डिप्रेशन किन वजूहात की वजह से इंसान को होता है। इस डिप्रेशन का शिकार खुसूसन जो हमारे नौजवान हैं वो इसका शिकार कैसे होते हैं। मुख्तसरन आप हमें इब्तिदा में हमें तमहीदन इसका बताइए जी। तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो एक खामोश कातिल है, जो उस वक्त तक मरीज को पता नहीं चलता है जब तक न वो खुदकुशी की हद तक पहुंचता है। हालांकि हमारे समाज में अभी तक डिप्रेशन को बीमारी नहीं माना जाता है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बहुत प्रोग्राम दिए और किताब भी लिख रहा हूँ कि भाई डिप्रेशन एक बीमारी है। जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर है, जिस तरह गाउट है, जिस तरह डायबिटीज है, जिस तरह टाइफाइड है, इसी तरह डिप्रेशन भी एक बीमारी है, मगर ये जहनी बीमारी है। क्योंकि हमारे समाज में अभी तक लोग जिस्मानी सेहत के बारे में वाकफियत नहीं रखते, तो जहनी सेहत तो दूर की बात। जहनी सेहत के बारे में हम लोगों में वो, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, हाई है। अगर इस मेंटल हॉस्पिटल गई तो अस वन पागल, अगर इस साइकेट्रिस्ट गई तो अस लगे लेबल पागल। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को कोई खुशी महसूस नहीं होती है। वो उसकी भूख कम हो जाती है, उसके जहन में हर वक्त मनफी ख्यालात आते हैं, उसे जबरदस्त कमजोरी महसूस होती, इतनी कमजोरी कि वो घर से बाहर नहीं जा सकता है या जाना नहीं चाहता है। उसे चिड़चिड़ापन महसूस होता है, कोई उसके साथ सीधी बात करे तो उधर से बरस पड़ता है। वो कपड़े तक चेंज नहीं कर सकता है। वो उसके उसके जहन में कोई खुशी नहीं होती है। वो अपने अंदर अंदर ही घुटता है, मरता है।
اور اس کے علاوہ بہت ساری علامات ہیں، یعنی جب ڈپریشن آخری حد تک پہنچتی ہے اور اس نوجوان کو یا مریض کو یہ پتا چلتا ہے کہ اب زندگی بار گراں ہو چکی ہے، اب میں مصائب و مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس سٹیج پر اس کے ذہن میں خودکشی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کرتا نہیں ہے لیکن خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی سٹیج پر وہ باضابطہ اشارہ دیتا ہے، اگر نے میون مون وہ مارو پان، ڈیڈی اگر نے مجھے کاروبار کے لیے پیسے نہیں دے میں خودکشی کروں گا، یا گھر میں بڑی عورت ہوتی ہے، مالکن ہوتی ہے، تو تلو ساروی میں توس بمارو پان، یہ سگنل ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ بنان پکان پت مارے یہ پان۔ یہ اگر ڈپریشن بیماری کا اس سٹیج پر علاج نہیں ہوا تو اس کے بعد دوسرا سٹیج آتا ہے سوسائڈل اٹمپٹ، وہ اٹمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مثلا بجلی کے تار کو چھونا چاہتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں ابھی نہیں مارنا، یا پندے سے لٹکانا چاہتا ہے اپنے آپ کو، پھر کہتا ہے نہیں درد ہو گیا، زہر کھانا چاہتا ہے، اس سٹیج پر بھی کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں۔ اگر اس سٹیج پر ڈپریشن مریض کو دوائی ملی، اینٹی ڈپریسنٹس ملے، تو وہ واپس آ جاتا، اگر نہیں ملے آخری مرحلے میں وہ خودکشی کرتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی طور اس وقت علم نفسیات بہت آگے پہنچ چکا ہے، اتنی بڑی کتاب ہے کہ ہم اٹھا نہیں سکتے، مطلب اتنی ریسرچ ہوئی ہے پچھلے 20 سالوں میں کہ اب خودکشی ایک میڈیکل پرابلم ہے۔ یہاں میں یہ بتاؤں کہ خودکشی کو ہماری علم نفسیات میں کہتے ہیں کہ اٹ از دا اونلی پریونٹیبل ڈیتھ، کل نفس ذائقۃ الموت اپنی جگہ، ڈاکٹر سزا کے ساتھ نہیں لڑ، جس کو مرنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جتنی روزی لکھی، لیکن خودکشی کو سائنسدان کہتے ہیں یہ قابل بچاؤ موت ہے، بشرطے کہ آپ اس مریض کو پہلے سمجھ لیں، اس کی الجھنوں کو سمجھ لیں، اس کی بیماری کو، اس کی جو ڈپریشن ہے اس کو ٹھیک کرے۔ لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ڈپریشن مایوسی نہیں ہے، افسردگی نہیں ہے، بے چین رہنا۔ ڈپریشن کے لیے مخصوص قسم کی علامت مخصوص مدت تک رہنی چاہیے، پھر اس کے لیے مخصوص قسم کی دوائیں مخصوص مدت تک کھائی جائے، تب انسان یہ خودکشی سے نجات پا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے دلچسپ بات ہے، خودکشی سب سے زیادہ ڈاکٹر لوگ کرتے ہیں عالمی سطح پر۔ خودکشی ڈینٹل سرجنوں میں بہت عام ہے، اس کے بعد فوجیوں میں عام ہے، اس کے بعد ڈرگ ایڈکٹس میں عام ہے۔ جو لوگ منشیات کے عادی ہوتے ہیں ان میں خودکشی بہت عام ہوتی ہے، جو لوگ کینسر کے مریض ہوتے ہیں ان کو بہت دیر تک اپنی زندگی کو گھسیٹنا پڑتا ہے، وہ خودکشی کرتے ہیں، اور جو ٹوٹے گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں وہ خودکشی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن پہلے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس موضوع پر، ڈپریشن پر، اس وقت ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جا رہی ہے۔ کشمیر میں کیوں یہ خودکشی کا یہ رجحان بہت زیادہ ہو گیا؟ وجہ اس کی دوائیوں کا بیجا استعمال اور پھر ڈپریشن میں مبتلا ہونا، کیونکہ کشمیر میں نامساعد حالات سے اس دن سے جب سے یہاں آندھی چلی، سماج کا شیرازہ بکھر گیا، ہم لوگ سب یہ اس میں ڈپریشن مبتلا ہو گئے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو زندگی سے لطف اٹھانے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ وہ ہڑتال، بندشیں، کریک ڈاؤن، اس میں پھنس گئے، نہ وہ ورزش کر سکے، نہ وہ اچھی طرح کھا پی سکے، اکثر نوجوان دوائیوں کے عادی ہو گئے، اور پھر ڈپریشن۔ کشمیر میں اس وقت ڈپریشن کی شرح بہت زیادہ ہے، میں نہیں کہہ سکتا کتنی فیصد ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ڈپریشن کے مریض آج بھی ڈاکٹروں کے بجائے فیتھ ہیلرز کے پاس جاتے ہیں۔ مطلب آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہسا نظر سۭتۍ گژھان، ڈپریشن ہسا فلان چیز سۭتۍ گژھان، لیکن سائنسدان یہ نہیں مانتے۔ سائنسدانوں کے پاس ڈپریشن یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں جو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، ان میں خلل ہوتا ہے، مثلا سیروٹونین میں، تو اس کی وجہ سے مریض ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر اس کی یہ حق بات یہ ہے کہ ڈپریشن ایک 100%، ناٹ 99، 100% قابل مریض ہے، بشرطے کہ مریض ڈاکٹر سے مراجعہ کرے اور وہ دوائیاں جو اس کے لکھی جائے وہ برابر مدت کے لیے کھائے، وہ ڈپریشن سے نجات پا سکتا ہے، اور شاید خودکشی سے بھی۔ اور کوئی جزاک سوال؟ اللہ۔
जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपने बड़े बेहतरीन अंदाज से हमें समझाने की कोशिश की डिप्रेशन की वजूहात क्या हैं। तो हम आगे इस पे और भी मज़ीद इसमें इंशाल्लाह आगे सवालात आएंगे और भी इसमें और जानने की कोशिश करेंगे इसकी वजूहात क्या और इसका इलाज क्या है, और भी मज़ीद इसमें कुछ अहम नुकात हैं वो इंशाल्लाह आप डिस्कस करेंगे। मेरा अगला सवाल मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, हमें कुरान और हदीस की रोशनी में मंशियात और खुदकुशी के मुतलिक बताएं कि हमें इस्लाम खुदकुशी से और मंशियात से किस तरह रोक के और किस तरह इसमें हमारी रहनुमाई करता है। किस तरह इस्लाम हमें ये रहनुमाई करता है कि आपको खुदकुशी नहीं करनी है, आपको जीना है। मंशियात किस हद तक हराम है और किस तरह से इस्लाम हमें इस चीजों से रोकता है। इस्लाम हमें किस हद तक इसकी रहनुमाई करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नौके कलम के तमाम सामीईन और तमाम नाजरीन को इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं, और साथ में अपने मोहतरम डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक साहब, जिनका एक ज़माने में कॉलम फ़िक्र सेहत के उन्वान से कश्मीर उज़्मा में शाया हुआ करता था और वो किताबी शक्ल में भी आ गया है, और उसके साथ साथ ही नौके कलम के जिम्मेदारान को मुबारकबाद भी पेश करता हूं और उनके इस बेहतरीन कदम पर उनकी तहसीन भी पेश करता हूं। शुक्रिया। जिस मौजू पर आपने आज का ये मुज़ाकरा और ये मुकालमा तरतीब दिया है, मैं समझता हूं कि ये दो अलग अलग मौजूआत हैं। एक है मुनशियात और एक है खुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान। ज्यादा मुनासिब ये हुआ कि हम इन दोनों मौजूआत को अलग अलग करें और फिर दोनों मौजूआत पर अलग अलग गुफ्तगू करें। मैं इस वक्त मुनाशियात के सिलसिले में चंद मिनट में कुछ गुजारिशात करूंगा आपके सवाल की रोशनी में। अल्लाह ने इंसान को जिस्म भी अता किया है और जिस्म के अंदर अक्ल भी है। तन्हा अक्ल से इंसान अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता और तन्हा जिस्म से भी इंसान अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। जिस्म अक्ल से रहनुमाई लेता है और अक्ल जब ऑर्डर करती है तो जिस्म उसी के मुताबिक एक्शन करता है। अक्ल प्लान बनाती है, सोचती है, नफा और नुकसान के तमाम पहलुओं पर गौर करती है और उसके बाद एक डिसीजन लेती है और उसके बाद जिस्म उसी के मुताबिक हरकत करता है। जो चीजें इंसान के जिस्म या इंसान की अक्ल को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको इस दुनिया के बनाने वाले अल्लाह ने हराम कर दिया है। इंसान का जिस्म खुद का बनाया हुआ नहीं है और इंसान के जिस्म के अंदर काम करने वाली अक्ल भी इंसान के अपने हाथ की तरतीब दी हुई नहीं है। जिस अल्लाह ने ये इंसान का जिस्म और उस जिस्म के अंदर अक्ल और शऊर और फहम और बसीरत रखी है, उसी वो अल्लाह जानते हैं कि इस इंसान के लिए कितनी कौन कौन सी चीजें मुजिर हैं, कौन कौन सी चीजें इसको नुकसान पहुंचाती हैं, कौन सी चीजें इसके लिए फायदेमंद हैं। इनकी तफसील अल्लाह ने अपने कुरान में और अल्लाह के नबी ने अपनी अहादीस में बयान कर दी है। जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम ने फलां चीज हराम है, तो ये बात तय है कि वो चीज इंसान की किसी चीज को लाजिमन नुकसान पहुंचाने वाली होती है, इसीलिए इस्लाम उसको हराम कर देता है। जितनी चीजें भी इस्लाम में हराम की गई उन तमाम का मामला यही है, या तो वो इंसान के अक्ल को नुकसान पहुंचाती है, या इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, या इंसान के समाज को नुकसान पहुंचाती हैं, या इंसान के अखलाकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाती हैं, या मुआशरे के ताने बाने को बखेर देती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी ने किसी ऐसी चीज को हराम कर दिया हो जिसका कोई भी नुकसान नहीं है। हरगिज ऐसा नहीं होगा। सेहत के एतबार से देखा जाए कि जितनी चीजें इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं उनको अल्लाह ने हराम कर दिया है। ये वैसे मौजू तो डॉक्टर साहब का है, लेकिन मैं जुर्रत करके अर्ज करना चाहूंगा कि मसलन खून इंसान की सेहत के लिए मुजिर है। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम खून को हजम नहीं कर सकता, इसलिए इस्लाम ने खून को हराम कर दिया है। क्योंकि इंसान का मैदा जो है वो खून को डाइजेस्ट करने वाला नहीं है। इंसान खूंखार जानवर नहीं, इंसान है। तो खून को इस्लाम ने हराम कर दिया। इसीलिए जब जानवर को ज़बह करने का हुक्म दिया तो मकसद उसका यही है कि वो खून जो इंसान की सेहत के लिए और इंसान के मैदे के पूरे निजाम को दरमबरम करने वाला है, उस खून को अलग कर दिया जाए। उसके बाद फिर गोश्त फ्रेश हो जाएगा और इंसान उसको खा सकेगा। जो चीजें इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं उसको अल्लाह और अल्लाह के नबी ने सख्ती के साथ हराम कर दिया। उनमें सबसे अहम तरीन चीज तमाम वो चीजें हैं जो इंसान के अंदर नशा पैदा करती हैं। इस सिलसिले में कुरान करीम ने जो वाज़ेह हुक्म दिया है वो उसके मुबारक कलिमात ये हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्नमल खम्र, बिलाशुबा शराब, वल मैसिर और जुआ, रिज्सुन, बहुत ही गंदी चीज है। रिज्स ऐसी चीज को कहते हैं कि जो हराम भी और नापाक भी हो।
यही वजह है कि शराब हराम भी है और नापाक भी है। हराम होने के ताल्लुक खाने पीने से है और नापाक होने के ताल्लुक बदन के साथ लगने के साथ है। अगर शराब कपड़ों पर गिर जाए तो कपड़ा नापाक माना जाएगा और पीना जो है वो हराम है। तो कुरान ने कहा कि शराब जो है वो हराम है, नजिस है, फज्तनिबू, इससे बचो। शैतान ये चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर दे, इसलिए शैतान तुमको इस काम की तरफ घसीटेगा। इन्नमा युरिदु शैतान अन युक़िअ बैनकुम अदावत वल बग़दा फिल खम्र वल मैसिर, शराब पिलाकर और जो में मुब्तला करके शैतान ये चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तुम इंसानों के लिए इंसान न रहो, तुम इंसानों के लिए दरिंदे बन जाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शराब पीने वाले, शराब पिलाने वाले, शराब कशीद करने वाले, शराब कैरी करने वाले तकरीबन 10 इंसानों पर लानत की है और वो हदीसों में मौजूद है। बुखारी शरीफ में, अबू दाऊद शरीफ में, हदीस की जितनी अहम किताबें हैं उन तमाम किताबों में शराब के हराम होने और शराब के पीने, पिलाने वाले, पीने वाले, लाने वाले, कैरी करने वाले, हिसाब करने वाले, पकड़ाने वाले, जाम भरने वाले, उन तमाम पर लानत की गई है। इसी वजह से ये शराब इंसान की सेहत के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए इंतहाई तबाहकुन चीज है। ये जो अब इस्लाम ने इसको हराम किया है, ये शराब ही तक महदूद नहीं है, बल्कि दरअसल शराब से मुराद हर वो चीज जो इंसान को नशे में मुब्तला कर दे। नशे में मुब्तला करने की अलामत क्या होती है? इंसान को ऐसी चीज इस्तेमाल करे जिससे उसको एक किस्म का सुरूर महसूस हो। महसूस तो होता है सुरूर, मगर वो सुरूर नहीं होता। सरमस्ती आए, बेखुदी तारी हो और वो गमों को भूल जाए और वक्ती तौर पर उसको आराम और खुशी महसूस होने लगे, वो ख्यालात की दुनिया में घूमने लगे और लज्जत महसूस करने लगे। तो हर ऐसी चीज जो इंसान पर ये कैफियत तारी कर दे, उसको नींद बेहोशी आ जाए, उसको नींद चढ़ने लगे, उसको लगे कि मेरा जहन सुकून पा रहा है, उसको सरमस्ती आए, उसको खुशी से महसूस होने लगे, जो शराब पीते हुए शराबियों को होता है या दूसरे नशे की चीजें। तो ऐसी तमाम चीजें जिनके अंदर ये अवसाफ होंगे, वो तमाम चीजें इस्लाम में शराब के दायरे में आएंगी, यानी मुनशियात के दायरे में आती है। इसमें हशीश भी है, इसमें अफ्यूम भी है, इसमें हेरोइन भी है, इसमें भंग भी है, इसमें कोकीन भी है, इसमें कैप्सूल भी है और इसमें क्रिस्टल भी है। इसमें वो तमाम चीजें हैं जो इंसान, यानी अल्कोहल की तमाम किस्में जिस फॉर्म में भी होंगी, वह इंसान को जब नशे में मुब्तला करती हैं। तो जैसे अल्लाह और अल्लाह के नबी ने शराब को हराम किया और वजह उसके अंदर खमरियत है, तो जो चीज भी इंसान को मखबूर बना देगी वो इसी कैटेगरी में आ जाएंगी। तो लिहाजा शराब भी हराम और शराब के साथ साथ दीगर जितनी मुनशियात हैं, चाहे वो सिगरेट की शक्ल, सिगरेट के साथ भंग मिला करके पी जाए, और चाहे वो चरस की सूरत में इस्तेमाल की जाए, चाहे अफ्यून कोकीन की शक्ल में, और चाहे इंजेक्शन की शक्ल में, जो भी शक्ल होंगी, चाहे वो सूंघने की शक्ल में इस्तेमाल की जाए, वो सारी चीजें सारी जो हैं वो इंसान के लिए हराम कर दी गई। और ये हराम इसलिए नहीं की गई कि गोया अल्लाह के इस दुनिया में लोग इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो इस दुनिया में कोई कमी हो जाएगी, लिहाजा उसको बचाने के लिए अल्लाह ने हराम किया, नहीं। बल्कि दर हकीकत ये इंसान की अक्ल को भी नुकसान पहुंचाती है, इंसान के अखलाक को भी नुकसान पहुंचाती है, इंसान की सेहत को भी तबाह करती है, इंसान की मालियात को भी तबाह करती है। इंसान तालीम के काबिल नहीं रहता, इंसान कमाने के काबिल नहीं रहता, या अपने घर के लिए भी बोझ बन जाता है, ये लोगों की नजरों में भी काबिल नफरत हो जाता है, और ये इल्मी एतबार से, फिक्री एतबार से, अखलाकी एतबार से, माशरी एतबार से, समाजी एतबार से अनफिट हो जाता है। इस वजह से इस्लाम ने उसको हराम कर दिया है। इंसान इसमें मुब्तला क्यों होता है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उन वजूहात में से एक बड़ी वजह है दीन से दूरी। जब एक इंसान दीनदार होता है तो उसका हर वक्त डर रहता है कि मैं ऐसा कोई काम न करूं जिससे मेरा अल्लाह मुझसे नाराज होगा और जिससे मेरा ईमान को नुकसान होगा। अब जब ईमानी हालत अच्छी होती है, वो सुनता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस वक्त शराब पीने वाला, नशा करने वाला नशा करता है, उस वक्त उसका ईमान छिन चुका होता है, उस वक्त उसका ईमान बाकी नहीं होता है। हदीस में है, ला यशरबुल शारिबु अल खम्र इल्ला वहुवा मुमिन। शराब पीने वाला, नशा करने वाला जिस वक्त नशे में मुब्तला होता है, उस वक्त वो ईमान की हालत में नहीं होता है। इसी हदीस के आगे अल्फाज हैं, वला यज़नी वहुवा मुमिन, और बदकारी करने वाला जिस वक्त बदकारी में मुब्तला होता है, उसका इसका ईमान खत्म हो चुका होता है। ये इतना ही नहीं है, बल्कि जब ईमान वाला ये सोचता है कि अगर मैंने अपने आप को इसमें मुब्तला कर दिया तो मुझे आखिरत में सख्त तरीन सजाओं का सामना करना पड़ेगा। चुनांचे हदीस में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन शरीबा मुस्किरन, जिसने कोई नशे वाली चीज इस्तेमाल कर ली जो शुक्र पैदा करे,
जो नशा पैदा कर दे, जो इंसान पर मदहोशी तारी कर दे, जिसने ऐसी कोई चीज इस्तेमाल कर ली 40 दिन तक उसकी नमाजें कबूल नहीं होंगी। अगर वो तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेते हैं, लेकिन अगर वो फिर इस जुर्म का इर्तिकाब करता है तो अल्लाह को हक है कि उसको तीनतुल खिबाल पे ला दे। तीनतुल खिबाल के माना होते हैं जहन्नम में जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला गंदा खून और गंदी पीप, ये उसको पिलाई जाएगी जहन्नम में। अब जब ईमान वाला ये सोचता है कि मुझे खून मिली हुई पीप क़यामत के दिन पिलाई जाएगी, अगर मैंने ये शराब पी, तो फौरन वो डर जाता है, क्योंकि ईमान की हालत अच्छी होती है। ईमान की हालत, दीनी हालत अच्छी होती है तो इंसान सोचता है मेरे पास ये जिस्म जो है ये अल्लाह की अमानत है, मुझे ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है जिससे इस अल्लाह की अमानत का नुकसान हो जाए, और ये पीना मेरे लिए वबाल जान बन जाए दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मनशियात में मुब्तला होने की बड़ी वजह जो है वो दीन से दूरी है। दूसरी बड़ी अहम तरीन वजह मनशियात में मुब्तला होने की वह है सुकून की तलाश। जब इंसान को किसी भी किस्म की बेसुकूनी होती है, मसलन तालीम में कामयाबी नहीं हो पाई, मतलूबा जगह पर रिश्ता नहीं हो सका, जो ख्वाब देखे थे वो ख्वाब पूरे नहीं हुए, जिनकी तमन्नाएं थी वो तमन्नाएं पूरी नहीं हो रही हैं, और इंसान कभी कभी अपनी वसाइल से ज्यादा ऊंचे दर्जे की तमन्नाएं करता है, और वो तमन्नाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो ये नाकामी जो है वह इंसान को ढकेल देती है डिप्रेशन की तरफ। ये इंसान को मुब्तला कर देती है कि मैं सुकून पाऊंगा, और वो मनशियात का सहारा लेकर के फिर इंसान अपने आप को बर्बाद करता है। तो नाकामियों की वजह से भी इंसान इसमें मुब्तला हो जाता है। इस सिलसिले में इंसान को समझना चाहिए कि दुनिया में कोई भी कामयाब इंसान ऐसा नहीं है जो ये समझे कि मेरी हर तमन्ना पूरी हुई है। दुनिया में हर कामयाब इंसान की हजारों तमन्नाएं पूरी नहीं हुआ करती हैं। ये दुनिया है, ये कोई जन्नत नहीं है जहां इंसान को हर कोई मिलेगा जो उसकी चाहत होगी। नहीं, ऐसा होता है कि कामयाब इंसान की जिंदगी में भी बेशुमार चीजें वो होती हैं जो उसको मिली नहीं भी होती हैं, और उनको वो पाने में नाकाम हुआ होता है। अब अगर इंसान नाकामियों पर अपने आप को तबाही का शिकार करने लगे तो फिर कोई इंसान दुनिया में जी नहीं सकता है। दर हकीकत इंसान दुनिया में जीता है, नाकामियों के बाद उसके अंदर नया हौसला पैदा होता है कि नए सिरे से वो कोशिश करता है। यानी दुनिया में इंसान पानी की तरह रहता है, पानी को जब आगे रुकावट आती है तो फौरन रास्ता बदल देता है, और आगे से फिर रुकावट आएगी, पानी अपने आप के अंदर जमा होना शुरू होगा, और जमा होने के बाद फिर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन पानी कभी नहीं समझता कि मैं नाकाम हो गया। चलते रहना पानी की खुसूसियत है। बस ठीक इसी तरह से महज किसी नाकामी की बिना पर इंसान अपने आप को सुकून की तलाश में जब मुब्तला करता है मनशियात में, और सोचता है कि अब चूंकि मेरी ख्वाब पूरे नहीं हुए, मैंने क्वालिफाई नहीं किया, मुझे मेडिकल सीट नहीं मिली, मैं फला शोबे में जाना चाहता था वहां जा ना सका, मैंने इम्तिहान ये जो है फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं किया, जहां मैं रिश्ता करना चाहता था वो हो नहीं पाया, मुझे धोखा दिया गया, या मुझे मेरी ख्वाबों को बखेर दिया गया, या वालिदैन की तरफ से, या दोस्तों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, या स्कूल कॉलेज की तरफ से उसके ख्वाब बखेर दिए गए, या किसी दुश्मन उसको नुकसान पहुंचाया, और जिस ख्वाब के लिए वो दौड़ रहा था वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ, तो इंसान उस वक्त मनशियात का शिकार हो जाता है। मनशियात के शिकार होने की बड़ी वजह दौलत की फरावानी भी है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि मालदारों के यहाँ खुदकुशी का रुझान ज्यादा पाया जाता है मुकाबले गरीबों के। बिल्कुल वाकया यही है कि जो बेचारे सुबह को निकलते हैं, मजदूरी करके शाम को वापस आते हैं, ऐसे लोगों की खुदकुशी का रेशो कम है बमुकाबले ऐसे लोगों के जिनके पास जिंदगी के तमाम वसाइल मुहैया हैं, और वो ऐश के साथ जिंदगी गुजार सकते थे, मगर चूंकि ऊंचे ख्वाबों के अंदर रहने वाले हैं, जब जरा सी कोई बात उनको पेश आ जाती है तो डिप्रेशन के शिकार होकर के, मायूसियों का शिकार होकर, और फिर वो खुदकुशी का कदम उठाने लगते हैं। दौलत की फरावानी भी इंसान को मनशियात की तरफ मुब्तला कर देती है कि जब वो सोचता है मेरे पास पैसा है, अब खाने पीने की जितनी चीजें हैं उनसे तो मैं लुत्फ उठा चुका, घूमने की जितनी जगह है वहां भी घूम चुका, अय्याशी की जितनी और शक्लें थी वो सारी में कर चुका, अब किसी और की तलाश में अब वो देखता है कि मैं अगर ये चीज इस्तेमाल करूंगा तो देखूंगा, मैं देखता हूं उससे मुझे क्या होगा। तो ये भी एक वजह होती है पैसे की फरावानी, इंसान जो है वो मनशियात का शिकार हो जाता है। आपके इस नौके कलम के वेबसाइट पर आपने जो प्रोग्राम इस वक्त तरतीब दिया है, इस सिलसिले में ये चंद बातें जो इस वक्त मेरे जहन में आई वो मैंने अर्ज कर दी। इस सिलसिले में आपके अगले सवाल भी होंगे, वो सवाल आप बयान कर सकते हैं। जो डॉक्टर साहब से मुतालिक सवाल होंगे वो डॉक्टर साहब जवाब देंगे, और जो मुझसे मुतालिक सवाल होंगे मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ भी अपनी महदूद सी मालूमात हैं उन मालूमात की रोशनी में अपने जवाब आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। जज़ाकल्लाह, बहुत ही तफसीलन आपने हमें बताया कि कैसे क्या वजूहात हैं और इस्लाम में क्यों इसको मना किया गया है,
اور وجوہات کیا ہیں جو یہ ہم ڈپریشن کا شکار اور اس کے بعد ہمارے نوجوان خودکشیوں کی اور چلے جاتے ہیں. چونکہ میرا اگلا سوال اب ڈاکٹر صاحب سے تھا، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے کچھ ان کو تکنیکی خرابی آ رہی ہے پہلے سے. اب میرا اگلا سوال آپ ہی سے ہوگا. چونکہ منشیات، چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ منشیات ہے، بہت زیادہ منشیات پھیل رہی ہے، ڈرگس ہے، لڑکے نشہ کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں وغیرہ. اور اس کی روک تھام کے لیے عملی طور پہ جیسے پولیس کام کر رہی ہے، غیر سرکاری تنظیمیں کر رہی ہیں، اور سرکاری کچھ تنظیمیں بھی کر رہی ہیں، کچھ نوجوان بھی کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں ان کو، منشیات جو اس کا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ رک نہیں پا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو نوجوان ہے یہ پھیل رہی ہے، یہ آگ کی طرح پھیل رہا ہے نشہ ہمارے سماج میں. تو اس کے متعلق چونکہ جہاں تک میری سوچ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کسی حد تک ابھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے ہیں اس کو روکنے میں وغیرہ. اب اس میں ایک اہم رول علماء، خطبہ، جو ہمارے واعظین ہیں، جو ہمارے اسلامی علماء ہیں، سکالرز ہیں، وہ اس میں اہم رول ادا کر سکتے تھے عملی طور پہ اس کو روکنے کے لیے. کیا وجہ ہے کہ علماء کی طرف سے یا واعظین یا خطبہ کی طرف سے، چونکہ اپنے خطبات میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا واعظ میں بتاتے ہیں ہمارے سکالر، اسلامی سکالر، لیکن عملی طور پہ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا پاتے ہیں جس سے اس کا کلا کما ہو جاتا، یہ منشیات کی وبا جو ہے وہ یہاں سے ختم ہو جاتی. کیا وجہ ہے کہ عملی اقدامات نہیں اٹھا پا رہے ہیں؟ اس سلسلے میں عرض کروں گا، یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مسجدوں کے ممبروں سے اس بارے میں گفتگو نہیں ہوتی ہے، تو یہ مکمل طور پر صحیح نہیں ہے. ہمارے ائمہ تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کے لیے گفتگو ہے وہ مسجد میں ہوتے ہی نہیں ہے. چنانچہ جمعے کے دن، ابھی اسی جمعے میں نے بہت تفصیل کے ساتھ نوجوانوں کے حالات اور نوجوانوں کے مسائل بیان کیے، اور اس میں منشیات سے بچنے کے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. لیکن جیسا کہ میں نے اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں بھی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ائمہ مسجدوں میں تیاریاں کر کے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں منشیات کے نقصانات کیا ہیں، دینی نقصانات کیا ہیں، اخلاق کے نقصانات کیا ہیں، صحت کے نقصانات کیا ہیں. جو بیچارے وہاں موجود ہوتے ہیں وہ منشیات میں مبتلا نہیں، اور جو منشیات کے عادی ہو چکے ہیں وہ وہاں سننے والے ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اس کے اثرات وہاں تک نہیں پہنچتے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ عملی طور پر کیا جانا چاہیے. عملی طور پر جو کسی جانا ہے اس کی تفصیل میں نے عرض کی کہ محلے وائز کمیٹیاں بنائی جائیں، وہ پورے محلے کا سروے کریں، وہ نوجوان جو بچے ہوئے ہیں ان کی کیٹیگری الگ کر لی جائے، جو نوجوان اس میں پھنس گئے ہیں ان کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کی جائے، اور ریہیبلیشن سینٹروں میں ان کو پہنچایا جائے، اور جو لوگ اس کام یہ پھیلا رہے ہیں ان کو سمجھایا جائے، ان کے ساتھ سختی برتی جائے کہ اسے روک لیں. اس میں تنظیمیں بھی کام کر سکتی ہیں، ادارے کام کر سکتے ہیں، لکھنے والے لکھ سکتے ہیں، لٹریچر شائع کیا جا سکتا ہے، پمفلٹ شائع ہو سکتے ہیں، اشتہارات جگہ جگہ لگائے جا سکتے ہیں، ان کے نقصانات کی تفصیلیں سامنے لائی جا سکتی ہیں اور شکلیں لائی جائیں. یہی ساری چیزیں اگر ہوں گی تو ہمارے لیے، آپ کے سوال کا میں مختصر اگر جواب میں عرض کروں گا کہ اگر کہیں آگ لگ جائے اور آگ بجھانے والے جو ہیں وہ قابو نہیں کر پا رہے ہوں، تب بھی ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ آگ بجھانے کی قابو کریں، اور جہاں تک جس طرح سے کر سکتے ہوں قابو کریں. اگر کسی جگہ پر 100 مکانات ہوں اور ایک مکان میں آگ لگ جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہیں اس کا آگ کو روکا جائے. اگر ہم وہاں ناکام ہو گئے، 10 مکان جل گئے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں، بلکہ آگ بڑھتے بڑھتے اگر 99 مکان جل جائیں اور ایک مکان بچا ہوا ہو، اس وقت ہماری کوشش ہونی چاہیے اس ایک مکان کو بچائیں. غرض ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم جتنا کر سکیں کوشش کریں اس منشیات کے طوفان کو روکنے کے لیے. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ منشیات کے جو سورسز ہیں، جہاں سے منشیات آ رہی ہیں وہاں پر ہاتھ مارا جائے، اور وہاں جا کر کے نرمی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، سختی اور ٹکراؤ کے ساتھ نہیں، محبتوں کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. اور یہاں کشمیر میں منشیات کے جہاں جہاں سے پیدا ہوتی ہے، مثلا چرس، مثلا بھنگ، یا اسی طرح سے پھکی، اور اس طرح کی جن چیزوں سے یہ ہیروئن وغیرہ بنتی ہے، ان تمام کاشتوں کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے ایک ہنگامی سطح پر اور
हंगामी तौर पर इस तरह से उठे लोग कि अपने अपने इलाके के तमाम हम को साफ कर दें और अपने अपने इलाके में खशखाश के वो जो पौधे उगाए जाते हैं जिनसे आगे चल करके चरस वगैरह बनती है उनको खत्म किया जाए, और साथ ही जहां जहां से ये शराब बेची जा रही है, सप्लाई की जा रही है, वहां उसमें कदगाने लगाई जाए। अगर ये अमल किए जाएंगे तो हो सकता है शराब ये मनशियात का ये तूफान किसी न किसी दर्जे में रुक जाएगा। जी जी, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। चूंकि डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता मुसलसल मुनक़ता हो गया है, तो मेरा आपसे एक सवाल है। खुदकुशी की शरई हैसियत अपनी जगह, इसकी जो शरई हैसियत है अपनी जगह, लेकिन जो खुदकुशियां करते हैं उसके बाद जो उनकी हम नफ्सियात पढ़ते हैं या उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो माजी पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें ये देखने में मिलता है, तहकीक के दौरान बहुत सारों ने तहकीक भी इस पे की है, वहाँ पे यही मिलता है कि इसको इन ऐसे लोगों को समाज ने भी धत्कारा होता है, समाज ने भी इनको छोड़ दिया होता है। समाज भी, जैसे मिसाल के तौर पर कोई यहाँ पे हमारे समाज में कोई डिप्रेशन में चला जाता है कुदरती तौर बगैर नशे के, उसको समाज में उसको समाज उसके साथ ऐसे पेश नहीं आता। उसके इलाज के लिए चाहे अगर उसके घर वाले उसके हवाले से इलाज करें या ना करें, लेकिन समाज बहसीत समाज हम पे जिम्मेदारी है, हम पे ये जिम्मेदारी है कि हम उसके इलाज के लिए भी कदम उठाएं। बहसीत उम्मा हमें ये जरूरी है एक दूसरे का ख्याल रखना। लेकिन जब हम इनकी नफ्सियात पढ़ते तो इनको समाज से भी बड़ा दुख मिला होता है, समाज की तरफ से भी इनको बड़ा ये इग्नोर किया गया होता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? समाज पे चूंकि अभी तक हम ये जो ड्रग्स करते हैं या जो मंशियात डिप्रेशन के आदी हैं, हम इन्हें कसूरवार ठहराते हैं। सही बात है, इनका भी कसूर है, लेकिन समाज को किस हद तक आप कसूरवार ठहराते हैं जो इस तरह की मंशियात में आती है या जो डिप्रेशन का शिकार हो गया, आज के लिए जो शख्स डिप्रेशन के शिकार हो गया हो, जो शख्स की मनशियात का शिकार हो गया हो, जो शख्स किसी मायूसी की बिना पर किसी गलत रास्ते की तरफ चल पड़ा हो, ये शख्स काबिल नफरत नहीं है, ये काबिल रहम है। अगर हमने उसको नफरतें की तो इसी को कहा जाता है समाज ने उसको धुतकार दिया। ये शख्स काबिल रहम है अपने घर वालों की नजर में भी, ये शख्स काबिल रहम है अपने स्कूल कॉलेज की नजर में भी, ये शख्स काबिल रहम है अपने क्लास फेलों की नजर में भी, और ये शख्स काबिल रहम है अपनी कंपनी की नजर में भी और फ्रेंड सर्कल में भी काबिल रहम है। जब तमाम लोग इसके साथ रहम का मामला करेंगे तो वो ये नहीं समझेगा कि मुझे धुतकारा जा रहा है, वो ये समझेगा कि मेरी बुरी आदत की वजह से लोग मुझ पर रहम खा रहे हैं, न कि मुझसे नफरत कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई इंसान इनमें से किसी खराबी में मुब्तला हो जाए तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए? या तो हम अपने दीन से पूछेंगे कि हमारा दीन क्या हुक्म करता है, ऐसे इंसान के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए? तो हमारा दीन हुक्म करता है इससे नफरत मत करो, इससे मोहब्बत करो, इससे शफकत करो और मोहब्बत के साथ उसको इस खराबी से निकालो। न उसको ताने दो, न उसको बुरा भला कहो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन कभी किसी को ताना नहीं देगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसकी जुबान और जिसके हाथ से कुछ भी तकलीफ पहुंचे। अब मसलन फर्ज कीजिए कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार है और हम उसको जुबान से बुरा भला कहें या उसके रवैये की बिना पर उसको तंज करें तो ये जो है ये तो खुद हराम है इस्लाम में। ऐसा शख्स यकीनन काबिल रहम है और हर शख्स की नजर में काबिल रहम होना चाहिए। बल्कि यूं कहिए कि अगर कोई इंसान नशे की बिना पर किसी नाली में पड़ा हुआ है और हम वहां से गुजर रहे हो तो हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम एक नफरत की निगाह डाल करके वहां से गुजर जाएं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि उस पर तरस खाएं, रहम खाएं और ये समझें कि अगर ये मेरा बच्चा होता या हमारा रिश्तेदार होता उस वक्त मुझे कितना दुख होता, कितना अफसोस होता। तो बड़ी मोहब्बत और दुखे हुए दिल के साथ उसको वहां से उठाया जाए, उस गंदगी से साफ किया जाए और उसके बाद फिर उसको उसके हवाले घर वालों के हवाले किया जाए। और जब उसको होश आए तो वो समझने लगे कि मुझे धुतकारा नहीं गया बल्कि मुझे मोहब्बत के साथ इसमें से निकाला गया। मेरे सामने इस तरह के तजुर्बात हैं। इसी श्रीनगर शहर के अंदर हमारे तबलीग के कुछ साथियों ने ये देखा कि वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठे तो बाहर मस्जिद के बाहर एक नाली में एक लड़का पड़ा हुआ था और उसके हाथ पांव जो है नाली में थे और सर जो है वो सड़क पर था। तो उसको उठा करके लाए मस्जिद में, हमाम में उसके कपड़े धोए, उसको नहलाया धुलाया और उसके बाद फिर उसको चाय वगैरह पिलाई और उसको लिटाया सुलाया। और उसके बाद 8-9 बजे जब उसको थोड़ा सा होश आ गया, अब उसने देखा कि मस्जिद में बैठा हुआ हूँ। उसके बाद उसने कहा कि जैसी शफकत के साथ आप लोगों ने मुझे मस्जिद में लाया ऐसी शफकत तो मेरी माँ भी मुझसे नहीं करती। बाद में जब उसके घर वालों को बताया गया और उसके घर वालों तक उनके बच्चों को पहुंचाया गया, उन घर वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। तो बहरहाल हम सब का फर्ज है कि ऐसे इंसानों से नफरत न करें बल्कि उनके साथ रहमदिली का मामला करें, शफकत का मामला करें। हमारा दिल दुखे कि ये शख्स इस खराबी का शिकार हो गया और अब इसकी जिंदगी जो है वो तबाही की तरफ जा रही है।
اگر کسی انسان کا اپنا عزیز اس طرح کی خرابی میں مبتلا ہو جائے تو جیسا غم اس کا ہونا چاہیے ویسا ہی غم ہر اس بیٹے پر، ہر اس شخص کے متعلق ہونا چاہیے جو اگرچہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، جو اگرچہ ہمارا پڑوسی نہیں ہے، جو ہمارے جاننے والوں میں سے نہیں ہے، مگر بہرحال وہ مسلمان ہے، بہرحال وہ انسان ہے۔ اس انسانیت کے ناطے ہمیں اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا ہوگا، نہ کہ نفرت کا معاملہ۔ ڈاکٹر صاحب لائن پر آ گئے ہیں، آپ سوال کرنا چاہیں پوچھ لیجیے ڈاکٹر صاحب سے۔ پوچھیے جناب۔ اگر کچھ ہو رہے تھے شاید ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب جڑ گئے دوبارہ۔ پورا سنا کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے جی۔ آ رہا ہے جی، پھر سے کچھ پرابلم آ رہی ہے۔ چلیے مختصراً بڑا تفصیلاً آپ نے جواب دیا، تو آخر پہ آپ کا پیغام کیا رہے گا؟ چونکہ آپ کو علماء یہاں پہ جموں کشمیر جو وائزین ہیں، علماء ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی تحریر پڑھتے ہیں وغیرہ، میں پیغام دینے کی کوشش میں تو نہیں ہوں، البتہ میں گزارش کر سکتا ہوں، اور وہ گزارش مختلف طبقات سے ہوگی۔ پہلی گزارش تمام اماموں سے کہ وہ مسجد کے محراب اور مسجد کے ممبر سے بہت تفصیل کے ساتھ منشیات اور خودکشی کے متعلق ایسے مؤثر بیانات کریں کہ لوگوں کے ذہن میں سارا نقشہ آ جائے، اور جو منشیات سے بچے ہوئے ہیں وہ آئندہ بچنے کا پیغام لے کر کے جائیں، اور جو اس میں مبتلا ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ کو اس میں سے نکالنے کا پیغام لے کر کے آئیں۔ تو پہلی گزارش یہاں کے تمام اماموں اور خطیبوں سے ہے۔ دوسری گزارش دینی تنظیموں سے ہے کہ جیسے وہ اپنے پروگراموں میں مختلف دینی شعبے لیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک اہم ترین شعبہ لے لیں انسداد منشیات اور اصلاح جوانان، اصلاح شباب اور انسداد منشیات کے تمام چیزوں کا انسداد ہو جائے اور جوانوں کے صورتحال کی اصلاح ہو جائے۔ یہ اپنی تنظیموں کا ایک اہم ترین موضوع بنا لیں وہ، اور اس کے لیے افراد بھی طے کر دیں اور وہ اسی کام پر لگ جائیں۔ تیسری گزارش میں کروں گا ان تمام حضرات سے جو صاحب قلم ہیں، وہ اپنے قلم کو جیسے دوسرے طرح کے موضوعات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت محنتیں کرتے ہیں اور اپنا فکری اور معلوماتی مطالعہ وہ پیش کرتے ہیں، اس موضوع پر بھی تفصیل کے ساتھ لکھیں اور ساتھ میں ڈاٹا لائیں کہ جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ان کا حال کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ان تمام حضرات کو جو اخباروں میں لکھتے ہیں یا جو چینلیں چلاتے ہیں کہ وہ ڈاٹا جمع کر کے منشیات مبتلا لوگوں کے حالات سامنے لائیں اور لا کر کے پھر میسج دیں کہ جو لوگ مبتلا ہو جائیں گے ان کا حال یہ ہو جاتا ہے، تاکہ جو بچے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو آئندہ بچانے کی فکر کر سکیں۔ اور جو ادارے اس کے ذمہ دار ہیں ان اداروں کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور ذمہ داری کو محسوس کرنے کے بعد پھر اس کے انسداد کے لیے جو اخلاقی، جو انسانی اور جو ایمانی تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کریں۔ اور آخری گزارش میں کرنا چاہوں گا سماج کے ان طبقات سے جو کمیٹیوں کی شکل میں کام کرتے ہیں، مثلا مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں، ٹھیک اسی طرح سے محلے وائز اور علاقہ وائز تنظیمیں بنائی جائیں، جن تنظیموں کا کام ہوگا یہ جو ہے جوانوں کا سدھار، اور اس جوانوں کے سدھار میں منشیات کا کنٹرول، اور منشیات کے کنٹرول کرنے کے لیے جہاں جہاں سے منشیات پھیل رہی ہیں وہاں سب سے پہلا جو ہے محنت وہاں پر کی جائے، اور جو اس میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کی جائے، اور جو بچے ہوئے ہیں ان کو بچے رہنے کی ترغیب دی جائے، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لٹریچر شائع کیا جائے، پمفلٹ شائع کیے جائیں، بروشر شائع کیے جائیں، اشتہارات لگائے جائیں، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ایک بیداری کی مہم شروع ہو جائے گی۔ بس یہی میں پیغام دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں اگر گزارشات کر سکتا ہوں تو یہ میری طرف سے گزارش ہے۔ اور اس سلسلے میں جو حدیث پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے، احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا وہ بندہ ہوگا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ اور اللہ کے مخلوق میں وہ نوجوان جو منشیات کا شکار ہو گئے، جو ڈپریشن کا شکار ہو گئے، جو ناکامیوں کی بنا پر کسی مصیبت کا شکار ہو گئے، جو ذہنی ٹینشنوں میں مبتلا ہیں، ان کو اس میں سے نکالنا اللہ کے اس مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ ہے۔ اور ہم میں سے جو آدمی بھی اس کے لیے استعمال ہوگا سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے محبوب بندوں میں بن سکتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ان منشیات کی وجہ سے جسمانی نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں؟ جناب والا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جو آپ نے تو سارا ایک کیا، مطلب جو کچھ بھی آپ نے کہا وہ کافی ہے، لیکن جہاں تک جسمانی، آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. تو جہاں تک جسمانی، جس طرح آپ نے شراب کا اتنا تفصیل سے بتایا، کہ میری بارے میں یہ کہوں گا کہ عجیب بات ہے کہ اگر انسان زندگی میں ایک بار شراب پیے، ایک بار، تو اچھا 25 سال بعد اگر اس کی لیور بایاپسی کہیں گے تو وہ دکھائے گا پازیٹیو. اس آدمی نے شراب پی لی ہے کبھی زندگی میں. اتنا یہ تو اثر بہت کرتا ہے قیمتی یہ. بات آپ نے بتائی. ایک مرتبہ شراب پینے پر 25 سال کے بعد جب اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا تو اس وقت اس کے اثرات آ جائیں گے. جی جی، کسی وقت آپ اس کا تو پوسٹ ظاہر ہے مارٹم جو لوگ کیجیے. روزانہ پی رہے ہوں یا جو لوگ ہاں، روزانہ دوسرے منشیات کر رہے ہوں، ان کے جسم کا کسی کے کتنا تباہ حال ہو جاتا ہوگا. لیور فیلئر از 100%. لیور سیروسس جس کو ہم کہتے ہیں، لیور فیلئر ان کا 100، اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ معدے پر گیسٹرائٹس، السرس، کینسرس، یہ اس میں COPD، کرونک اوبسٹرکٹیو پلمنری ڈیزیز، چھاتی میں، کڈنیز پر زبردست برا اثر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو بیئر پینی چاہیے تو سٹون نکلے، غلط ہے، اس سے کڈنیز پر بہت برا اثر پڑتا ہے. یعنی غرض کی جیسے اسموکنگ، یہ بھی ایک نشہ ہے، چاہے چرس ہو اس میں یا نہ ہو. اس سے یہ جسم کا کوئی بھی عضو نہیں ہے، سر کے بال سے لے کر پیر تک، جس پر برا اثر نہ پڑتا ہو. 3000 بہت خوب. یعنی آپ کا کیمیکلز ہیں. فرمانا یہ ہے منشیات وہ لت ہے جس کا اثر جسم کے ہر حصے پر منفی اثر پڑتا ہے. بالکل بالکل. کوئی بھی عضو، چاہے مسل ہوں، بونز پر زبردست. سگریٹ پینے والوں کو، شراب پینے والوں کی ہڈیاں 50 سال کے بعد اس کو کہتے ہیں آسٹیوپورسس، ففس گسان، مطلب جیسے وہ مولی نا سو ففس گسان اسی طرح ہو جاتی ہے. یعنی کوئی، میں نے دیکھے ایڈکٹ، میں نے بہت جگہ ایسے ڈرگ ڈی ایڈکشن میں کام کیا ہے، تو اس میں یہ صحت پر ان کے آنکھیں متاثر ہوتے ہیں. کچھ لوگوں پر بالکل پھر نظر ہی نہیں آتا ہے. کانوں پر اثر، اس میں کوکلیا ہوتا ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، پھر یہ سننے کی قوت سے محروم ہو جاتے ہیں. جنسی طور تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں اس ڈرگ ایڈکٹ، ان کو تو ڈائیورس ہو جاتے ہیں. باقی ذہنی طور بھی یہ بہت خستہ ہوتے ہیں. پھر سماج میں یہ کوئی خاص کام نہیں کرتے. مثلا انجینئر ہو، اگر ایڈکٹ ہو جائے بعد میں کام نہیں کر سکتے. ڈاکٹر ہم نے خود دیکھے ہمارے، میں نے کہا خودکشی ڈاکٹروں میں زیادہ ہوتی ہے. ڈاکٹروں میں ایڈکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم نے کئی ایڈکٹس کو کرسی پر ہی مرتے دیکھا ہے. بالکل. تو منشیات کے بارے میں آپ نے جو کچھ فرمایا، میں اس کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں اس کو تھوڑا سکیز کروں گا. جو کچھ آپ نے کہا، میں ایک سخت قانون چاہیے جی سماج میں، کہ جی جیسے سعودی میں ہے، ایران میں ہے، کہ منشیات کی تجارت کرنے والوں کو نہیں بخشا جائے. نمبر 1. جیسے آپ نے کہا کہ بچہ ہے اس کو پھنساتے ہیں، پھر کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا جرم ہے یہ. دوسری بات، میں آپ سے متفق ہوں، لیکن میں نے دیکھا نہیں کہ مساجد میں سبھی علماء ان باتوں کا ذکر نہیں کرتے. معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، میں نے بہت جگہ دیکھا، لیکن وہ تو وہ ٹھیک ہے، تبلیغ کرنا ہے، لیکن دنیاوی زندگی کی اس خودکشی کی طرف یا اس طرف وہ توجہ نہیں دیتے ہیں. اگر آپ ایک حکم نامہ جاری کریں کہ ہر مسجد میں لازمی ہے تو وہ بہت اچھا ہوگا. تیسری بات، والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن والدین اس میں اتنا اہم رول نہیں ادا کر سکتے جتنا کہ پورا سماج. والدین، دیکھیے میرا بچہ ہے، اب یہ، ہاں، یا تو اس میں یہ ایڈ کروں گا، شروع سے بچپن سے جب سے وہ بولنا شروع کرے اس کی تربیت کی جائے. جو آپ کہتے ہیں دین سے دوری، اس کی ویسی تربیت. مثلا میں کہوں گا، مثال آپ کو، میرا بچہ بڑا بچہ ہے، MBA کرنے وہ آسٹریلیا گیا، اس نے بار میں کام کیا، وہاں مجبوری ہے، لیکن اس نے شراب کبھی نہیں پی، اس نے کوئی نشہ نہیں کیا، کیونکہ وہ میرے ساتھ ایران میں تھا. ہم ان کو بچپن سے وہ تھا، بابا سگریٹ پینا غلط ہے، شراب پی رہی، یہ سب چیزیں. تو اس میں آپ نے واضح طور فرمایا. اور قدرتی طور آپ نے فارمیسی والوں کو بھی میں بھی ان سے یہی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ کم از کم آپ، اگر یہاں ڈرگ ایکٹ نہیں ہے، میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا اس خطے میں ڈرگ ایکٹ پوری طرح لاگو کیوں نہیں ہے. کیونکہ ڈرگ ایکٹ لاگو نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوان فارمیسی والوں کے پاس جاتے ہیں، یا ان کو پیسہ زیادہ دیتے یا دوستی ہوتی ہے، تو وہاں سے وہ پہلے سکون آور، خواب آور دوائیاں لیتے ہیں، پھر عادی ہو جاتے ہیں.
تو ان کو آپ مساجد میں تنبیہ کیجئے کہ جو بھی محلے میں یہ ہوگا کہ فارمیسی والا خدا کے لیے نوجوانوں کو نسخے کے بغیر دوائیاں نہ دی جائے. تو باقی جو آپ نے فرمایا میں بہت مشکور ہوں. اور میں آپ نے جو اس کے بارے میں فرمایا ان تمام باتوں سے ایگری کرتا ہوں, اور خاص طور پر آپ نے اماموں کے متعلق جو بات کہی بلا شبہ صحیح ہے کہ تمام اماموں کو اس طرح کے موضوعات کو اولین ترجیح دینی چاہیے جس کی ہمارے سماج کو ضرورت ہے, بمقابلے اس کے کہ وہ چیزیں وہ بیان کریں جس کا نفع فکری طور پر بھی نہیں, عملی طور پر بھی نہیں ہے. تبلیغ کرنے کے معنی یہ ہے اللہ کا دین انسانوں تک پہنچانا, اور اللہ کے دین میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں اہم ترین حرام جو ہے وہ شراب ہے, اور شراب کے قبیل کے تمام منشیات ہیں, اور اس کے نقصانات بے انتہا زیادہ ہیں. اگر وہ قرآن کی آیت اور حدیث سامنے رکھ کر پھر منشیات کے متعلق تفصیل سے بیان کرنا چاہیں, لٹریچر بہت موجود ہے. بلا شبہ میں بھی ذاتی طور پر اپنے تمام اماموں سے درخواست کروں گا کہ وہ اس طرح کے موضوعات کو ترجیح دیں, اور اپنے جمعے کے خطابات میں مؤثر انداز میں, رحم دلی کے ساتھ, درد مندی کے ساتھ, اور بہت اپیل کرنے والے انداز میں گفتگو کیا کریں, تو انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں سدھار ضرور ہوگا. انشاءاللہ یہی میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان سے سنوں کہ علماء کی یہ ذمہ داری بھی ہے اور وقت کی کہاں پہنچتی ہے. میں کہوں گا ایران میں شہنشاہ کے وقت ڈرگ ایڈکشن کی ریٹ 100% تھی. وہاں جیسے برونٹ کا تموک انا ہوئی تم انان افیون تو ہر قسم کا نشہ ہوتا تھا. لیکن جب اسلامی انقلاب آیا وہاں صرف علماء نے وہ سارا ختم کر دیا. صرف مساجد میں وہ ہر جمعہ کو اپنا تو بیان کر ہی لیتے تھے, لیکن 15 منٹ وہ میں نے خود سنا ہے 15 منٹ وہ دیتے تھے شراب نوشی پر, افیون پر, اس پر یہ چیزیں غلط ہیں, اخلاق سازی پر, ساختیت. تو انہوں نے وہ, میں وہاں 10 سال تھا, 5 سال میں نے دیکھا کہ صرف علماء کی وجہ سے, آپ جیسے قابل فخر علماء کی وجہ سے یہ سارا ختم ہوا. کیونکہ آپ ہی ہیں, ہم جب مسجد میں جاتے ہیں آپ آتے ہیں, ہم آپ ہی کی بات مانتے ہیں, نوجوان بھی آپ کی بات مانے گا. لہٰذا آپ کا پہلے مولوی صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی آپ شراب نوشی پر, یہاں محلے میں بہت بوتلیں شراب لوگ پیتے ہیں اور اس نشہ آور چیزوں پر, انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں ہے, میرا کام ہے اسلام کا. وہی نا, میں نے کہا اسلام تو یہی ہے بھائی, آپ یہ کیجئے. میں اگر آپ مجھے موقع دیں گے, ہمیں داڑھی نہیں ہے لیکن اگر میں وہ بھی رکھوں گا, مجھے 15 منٹ دیجئے, میں شراب نوشی, ڈپریشن, خودکشی, وہ چیزوں کے بارے میں بیان کروں گا جس سے ہمارا سماج بکھر جاتا ہے. میں بہت ٹائم سے ذہن میں رکھا ہوں اور بڑا اہم بھی ہے, چونکہ لاک ڈاؤن کے دوران جو گزشتہ 1-2 سالوں سے, یا کورونا وائرس کی جو مہاماری ہے, جو لہر اٹھی ہے, بیماری اٹھی ہے, تو اس کی وجہ سے لوگوں کے روزگار چھن گئے, گھروں میں زیادہ بند رہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو اس کورونا وجہ کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے گئے, جو کچھ اس بیماری کا شکار ہو گئے وہ ڈپریشن میں چلے گئے. اس سے بہت سارے آدمیوں کے روزگار چھن گئے, نوجوان بیکار بیٹھے ہیں وغیرہ وغیرہ, جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے متعلق آپ کیا کہیں گے جو اس طرح کے ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے؟ کیا ان کو علاج کرانے کی ضرورت ہے, یا وقت آنے کے ساتھ ساتھ یہ خود بخود اس ڈپریشن سے نکل آئیں گے جیسا یہ لاک ڈاؤن کھل جائے گا یا وائرس اچھی طرح سے ختم ہو جائے گا اور یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے؟ یا ان کو آج کسی بھی صورت میں علاج کروانے کی ضرورت ہے, کنسلٹیشن کی ضرورت ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں کہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے, اور اس کا جواب یوں عرض کروں گا کہ کووڈ ڈپریشن ایک نام ہی پڑ گیا, ایک اسٹڈی ہے پوسٹ کووڈ ڈپریشن, PCD. ہمارے پاس OCD آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر, اب PCD پوسٹ کووڈ ڈپریشن, اس پر بھی بہت ساری کتابیں لکھ چکی ہیں. WHO کے ڈائریکٹر نے بہت بار تقریر لکھی. یہ ایک ٹیمپرری فینومینا ہے. کووڈ جانے کے, کووڈ تو جائے گا نہیں, کووڈ عمر پر ہمارے اب تا قیامت ساتھ رہے گا, لیکن علاج اس کا جیسے زکام کا, باقی چیزوں کا ہم علاج کرتے ہیں. جو نئی جنریشن ہوگی ڈاکٹروں کی وہ لکھے گی کووڈ انفیکشن, نیچے دوائی لکھے گی پھر, کیونکہ ہمارے انڈیا میں 97-98% سروائیول ریٹ ہو گئی. اب اس سے کوئی مرے گا, مطلب آئندہ ویکسین کے بعد مطلب اس بیماری سے مرنے کے چانسز 0 ہے. کووڈ نے ساری, وہ تو انٹرنیشنل پرابلم ہے, اس پر ساری دنیا ڈپریشن میں چلی گئی. لیکن کشمیر میں پرابلم تو پہلے ہی نامساعد حالات کی وجہ سے ڈپریشن پیک پر تھا, اب اسے ڈبل ہو گیا. تو اس میں جو یہ تو ناگہانی آفت ہے, اس میں بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی وقتاً فوقتاً اکثر
डॉक्टर लोग, WHO वाले सब इन लोगों को समझाते रहे कि ये इन दिनों लॉकडाउन में आके, वो तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए कि जिंदगी कैसे गुजारे। मसलन अभी भी जरूरत है कि लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकते हैं, घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी भी टाइप, मतलब हमारे मजहब में भी है। तो मौलवी आप इस पर कभी तबसरा करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैराकी बहुत पसंद थी, मतलब वर्जिश करना बहुत, सेहतमंद रहना पसंद था। इस्लाम में भी हमें घर में ही वर्जिश करनी चाहिए। आजकल तो जिम घर में होते हैं। और अपनी ग़िज़ा का खास ख्याल रखना चाहिए। और ये जो हमारे नौजवान है जो जहनी इंतशार का शिकार हैं, वो पंजगाना नमाज अदा करें और कुरान की तिलावत करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, तो उससे उनकी डिप्रेशन कम हो जाती है। लेकिन पोस्ट कोविड डिप्रेशन एक आलमी मसला है उसके लिए। लेकिन फिर अर्ज करूं कि हर कोई डिप्रेशन में मुब्तला नहीं होता है। मसलन हम 4 दोस्त हैं, चारों दोस्तों को मुसीबतें आती है। एक लड़का इसमें इम्तिहान में नाकाम हो जाता है, अगर ये 4 दिन 5 दिन रोता है, रूठ जाता है, खाना नहीं खाता है, उदास रहता है, उसके बाद फिर उठता है तो दोबारा पढ़ाई शुरू करता है और अच्छे नंबरात लाता है, इसको डिप्रेशन नहीं कहेंगे, टेम्परेरी फेज था। लेकिन अगर यही लड़का 3 महीने तक कमरे से बाहर नहीं है, 3 महीने रोता रहा, अब इसको मनफी ख्यालात आ रहे हैं, तो हम कहेंगे डिप्रेशन, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। पोस्ट कोविड में अगर कोई शख्स, जो मैंने डिप्रेशन की अलामतें बताई, यानी सबसे पहला अगर उसको लगे कि मैं जहनी तौर ठीक नहीं हूं, वो एकदम पता चलता है, तो उसको डॉक्टर के, अपने फैमिली डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर माइनर और मॉडरेट डिप्रेशन हो तो वो खुद इलाज करेगा, और अगर सीवियर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो, वो माहिर अमराज नफ्सियात की तरफ रुजू करे। यहाँ मैं फिर से एक बात अर्ज करूंगा कि अब हमारे समाज वालों को कि यहाँ जहनी अमराज की शरह इतनी बढ़ चुकी है कि हमें अब मेंटल हॉस्पिटल जाने से घबराना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि और से पागलपन एक बीमारी, सिकिज़ोफ्रेनिया, बस वो वहां बेचारे बंद होते, बाकी नॉर्मल रूटीन। अगर हम म्यादे की बीमारी के लिए फकर से जाते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, दिल की बीमारी के लिए जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास, सीने की बीमारी के लिए जाते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, तो हम जहनी बीमारी के लिए क्यों नहीं जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास? उसके लिए हमारा समाज अभी तैयार नहीं है। मैं फिर अर्ज करूंगा मौलवी साहब से कि इस बारे में भी जहनी सेहत हमारे समाज में, इसी वजह से जहनी सेहत न होने की वजह से हमारे नौजवान मनशियात, ये भी एक बहुत अहम वजह है। जहनी तो वो सेहतमंद नहीं है, इसलिए वो मनशियात की तरफ कदम बढ़ाते हैं, और फिर जब मनशियात की हदूद बढ़ती है फिर खुदकुशी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। हमें चाहिए कि ये सब हमारा काम है, आलिमों का काम। जो मतलब मैं इस वक्त डिप्रेशन पर अभी मैं सोच रहा था, मुझे अल्लाह का शुक्र है इनके साथ मुलाकात हुई और इनके मैं गौर से सुन रहा था, उसमें एक और चैप्टर मिल गया जो मैं इसमें ऐड करूंगा। क्योंकि मैं जब 10 मरीज देखता हूं तो 8 डिप्रेशन के होते हैं। पहले पहले मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं ही, शायद मुझे इस तरफ ज्यादा दिलचस्पी, कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन जब वो वापस आते थे, शुक्र है खुदा के ठीक। मगर डिप्रेशन में बहुत टाइम के लिए दवाई खानी है, और एक मखसूस किस्म की दवाई है, वो मखसूस मुद्दत के लिए खानी है। लोग जल्दबाजी ना करें, और अपने बच्चों में, जैसे इन्होंने फरमाया, वालदेन की कुछ, अगर हमारे रिलेशन में 3-4 बच्चे थे, ठीक हो गए, कि अगर बच्चों में देखें कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है, कमरे में ज्यादा देर बैठते हैं, खाना नहीं खाते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, देर से नीचे उठते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, कुछ अजीब हरकतें करते हैं, तो एकदम माहिर अमराज नफ्सियात से या किसी अपने फैमिली डॉक्टर से मशवरा करके उनकी वो जहनी सेहत को दोबारा तवाजुन में लाए, उससे बहुत सारे मसाइल कम। जज़ाकल्लाह ये डॉक्टर साहब की इनकी इरशादात के साथ, डॉक्टर साहब की इन कीमती इरशादात के साथ मैं एक चीज का और ऐड करना चाहूंगा, और वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त लॉकडाउन तो नहीं है, अल्लाह के तकरीबन, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आइंदा कोरोना की तीसरी बड़ी लहर आ गई और फिर लॉकडाउन की सूरत हाल सामने आ गई, तो उस वक्त क्या किया जाना चाहिए? पिछले 2 लॉकडाउनों में के जो हालात हैं, उन हालात से फायदा उठा करके हमें एक नया तजर्बा करना चाहिए, और वो ये कि खुदा न खास्ता अगर लॉकडाउन हो जाता है तो हर शख्स अपनी जिंदगी का
मामूल सामने रख करके एक शेड्यूल बनाए। मसलन जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने 24 घंटे का शेड्यूल बनाएं। इस टाइम से इस टाइम तक हम आराम करेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक हम पढ़ेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक हम खेलेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक हम तफरीह करेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक हम सोएंगे। इसी तरह से जो हमारे मुअम्मर हजरात हैं, बड़ी उम्र के हजरात हैं, वो घरों में बंद होकर के फिर टेंशन के शिकार होते हैं और बाद में अपनी घर की खवातीन के साथ लड़ते हैं। तो उसके उनके लिए भी सबसे बेहतर है कि वो अपनी वर्जिश का टाइम तय कर दें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, और अपनी इबादत का टाइम तय कर दें, कुरान की तिलावत का टाइम तय कर दें, किताबें पढ़ने का टाइम तय कर दें, वॉकिंग का टाइम तय कर दें। वॉकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर वॉकिंग नहीं करेंगे तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अब तो घरों में वर्जिश के लिए आला तरह तरह के आए हैं। बाहर जब 24 घंटे का इंसान शेड्यूल बनाता है और शेड्यूल के मुताबिक चलता है, तो उसके बाद फिर डिप्रेशन के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। असल में डिप्रेशन जो है आदमी बैठकर सोचने लगता है, मेरा ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, अब क्या करूंगा, ये सोच सोच करके दिमाग मुतासिर होकर उसके बाद फिर डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। जब हम एक शेड्यूल की लाइफ गुजारेंगे और हमारा हर काम जो है वो अपने टाइम पर होने लगेगा, तो बहुत इम्कानात है कि हम उससे बच सकेंगे। उसमें उस शेड्यूल में हम अपनी इबादत को भी सामने रखें, अपनी सेहत को भी सामने रखें, अपनी तफरीह को भी सामने रखें, अपने खाने पीने को भी सामने रखें, और अपने सोने जागने को भी सामने रखें। और इस शाम को सामने रख करके अपना अगर शेड्यूल बनाएंगे हम, तो निजामुल औकात बना करके इंसान थोड़ी उम्र में बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता है। हमारी पिछली बड़े लोगों की तारीख यही बताती है। तो एक बस यही ऐड करना चाह रहा था मैं कि अगर हम शेड्यूल बनाकर जिंदगी गुजारने के आदी हो जाएंगे तो शायद बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। बहुत सारी परेशानी, इंसान एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता है। बेशक, जज़ाकल्लाह। तो मैं इसके साथ ही इस प्रोग्राम को, इस मुकालमे को इख्तिताम तक पहुंचाना चाहूँगा, इख्तिताम करना चाहेंगे हम। मैं आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के नोक कलम के लिए